Good afternoon, Quality Otaki. My name is Rosalie Gonzalez. I'm Chicana Kikapu, and I am the co-coordinator for the Continental Network of Indigenous Women of the Americas for the North region. And today I have the pleasure of welcoming you on behalf of FIMI, the International Forum of Indigenous Women, which is a global network made up of different continental regional networks in the Americas, the Pacific, and across the world. We are here today with the full and beautiful panel of Indigenous leaders who will be sharing their perspectives and experiences to advance a strategy for Indigenous women towards the Generation Equity Forum in Mexico that is occurring now at this time. And I want to quickly start by reviewing the objectives of this webinar, of this session, and introduce you to our following speakers. Our general objective is to highlight innovative strategies led by Indigenous women since the adoption of the Beijing Declaration and Platform for Action to solve structural problems and address the challenges that remain. We clearly want to share innovative strategies that are being implemented by Indigenous women to cope with current structural barriers that limit gender equality in our homes and communities around the world. We also want to share firsthand information on how Indigenous women strengthen partnerships, showing evidence and concrete data as agents of change. And also we want to promote concrete commitments to overturn the conditions of inequality faced by Indigenous women and girls and to create new opportunities for our well-being. Before I advance to introducing our first speaker, I want to go over some housekeeping items. The first is guidance for technical issues. If you are in need of interpretation for this event, we will be offering interpretation from Spanish, English, and French. Please scroll to the bottom of the Zoom screen where the meeting controls are, and click on the interpretation icon. There's a little globe at the bottom. And select your language of preference. For example, if English is your language, then you will be joining using Zoom. If you are joining by using Zoom mobile app, a mobile phone or a tablet, then your instructions are a little different. Please press the ellipses, the three little dots, then interpretation, and then you'll choose your language of choice. If the original audio bothers you, you can click on mute original audio. And if you have any questions, please ask them in the chat box, and we'll try to assist you individually. There will be live interpretation in sign language, which will appear automatically on screen throughout the event. We also invite you to share questions to the panel via the Q&A box. Please feel free to share other comments or resources there also. We will try to respond to you and to as many questions as possible, but we apologize in advance as given the number of participants and our time constraints that we will not be able to call upon anyone to speak or address all questions. We lastly want you to be informed that this meeting is being recorded. With that, I welcome you again, and I would like to start by introducing our first speaker or spiritual leader that will be conducting a spiritual ceremony. Taipili is a Borinquen Taino Tequina, a Taino indigenous teacher and historian of the ancestral territory of the Taino peoples of the Caribbean. She is from Puerto Rico. She is the International Relations and Human Rights Officer of the United Confederation of Taino People and co-founder and co-president of the Caribbean Amerindian Development Organization. She currently serves as the Secretary and Treasurer on the Board of Directors of the International Indian Treaty Council, as a board member of the Taino Kani Spiritual Circle. And with that, I hand it over to Taipili to honor us with an opening ceremony. Hahomitu, thank you, sister. I have invited my spiritual daughter, Didi Rodriguez, connecting from our beloved island of Boriquen, to start with a song before I speak and address our sisters.
So Didi Rodriguez, if you could unmute yourself and begin with a song. Hola, gracias por este espacio. Mi nombre es Didra. Me siento honrada por poder presentarle una canción taína como apertura. Le agradezco a los elementos, a las 7 direcciones, a nuestros guías, los ancestros que nos han llevado a estar aquí ahora. Parico yucaye que saptai no. Parico yucaye que saptai no. Boa yuca, boa yuca, boa ali, subano. Boa ali, subano. Parico yucaye que saptai no. Parico yucaye que saptai no. Ahom, Didi. The singing for our peoples, it doesn't matter where we are, whether we are on this side of the world or in Asia or any of the other areas of the globe, where you have indigenous peoples, they will be singing and dancing. It is another way of us honoring everything that we are, as we do not see ourselves as fragmented. One of the main things that I have seen and have learned is that all of us are dealing with the fact that there's a disconnection from our spirituality. There's a disconnection from Atabey, our Mother Earth, right? From the spiritual interconnectedness that we have as indigenous peoples with everything that surrounds us. That distance and that disconnection has influenced what has been happening when trying to address issues. One of the things that we have seen is that with the COVID-19, ceremonies, songs, and dances that had not been sang for decades or even centuries began to be sang again as a healing method for our peoples. And we have seen the results. The disconnection of what happens to our sense of being as human beings, the separation of colors, the separation of values without understanding that we are all one. Hence, in a process of re-indigenizing, right? Everybody speaks about decolonizing, but to me, I always say that the best way to decolonize is to re-indigenize, and is to go back to those values that while we understand that change is a constant, we can go back to those values that will never change. Those that stay no matter what. And in these type spaces where we're looking for equality, for equity, right? We're not talking about stepping on anybody's heads. We're speaking about being equal. Equal when it comes to respect, when it comes to our voices, when it comes to our connection, when it comes to our traditions. Those things must be included in the spaces where we go in and advocate. It may not be our batey, our plaza, our living room, our patio, but we must start with the spiritual elements so that we have all the forces
that make life as we understand it be an element for growth, for success in those things that we want to accomplish. It is our individual responsibility to include spirituality in every process that we make. That is how we start, and then all the actions that we may take on all the things that we have learned with these new systems. But it is of the essence that us as Indigenous women standing for gender equality begin this particular process that is so important to so many women in the world. That we start with prayer, that we start with song, that we dance in our hearts, in our aniki. Hence have the guidance of the Great Spirit coming into us and encompassing, right, covering everything that we are to give, so that it's not perceived as the Indians versus the non-Indians ever. It is the Indigenous women being integrated in a better future for all of us, for all women, for all our peoples, as we carry the torches of wisdom and knowledge and traditions. Hence, sisters, I invite you to dedicate your thoughts to that name that you call your Great Spirit, right? Connect, because each one of us, in our case, Yaya Waturei, right? Everybody has a different name to address, you know, in their own language. So connect with that, and I invite everybody to dedicate a few seconds to just concentrating on bringing forth that essence, that force that is balanced, that is so different from what we have been distanced from, and that we call on it so that our thoughts are clear, our words of construction to build, to edify, right? And only that way we can change our processes. So may we, with the help of our ancestors, our Great Spirit Yaya Waturei, the connection that we have to Atabey, the Mother Earth, Mother of the Earth and the waters, guide us, illuminate us, so that we can bring the best through our communications here and invite others, right, to also go into that space of interconnectedness, because after all, whether we are conscious or not, we are all interconnected with all things. Didi, if you may close this moment with another song, and just be ready. I will call on one, right, that I love to bring to our sisters in the connection of today and the land, okay? And I will do that, and then I will ask you to close with the drum and the circle, okay? Okay. O kama arakoel rokoku watunaka. O kama arakoel rokoku watunaka. Takaheketi tureke, takaheketi tureke. Le voy a cantar una canción en español que se titula Nace una nueva humanidad. Nace una nueva humanidad, la raza
una nueva humanidad, la raza del danza y la paz, los abuelos, las abuelas, vibran de la emoción, los abuelos, las abuelas, vibran de la emoción, cantando a la luna, abrió una puerta en el corazón, danzando a la luna, se abrió una puerta en el corazón, humanos unidos formando una misma raza, danza, canta en esta mi casa, casa que florece en múltiples colores de alegría, irradiando mucho amor por toda la galaxia, nace una nueva humanidad, la raza del amor, la unión y la paz. Umatum Didi, thank you. Going back to you, Sister Rosalie and sisters. Hahom and Seneco Kakona, abundant blessings to all of you. And in our culture, this is what we do, right? We give you their blessings and we receive them that way and we bring them back to the side of our chest. So hahom and blessings to all. That's automatic. Thank you, both Tylee and Tidra. The next speaker in our program will be Sandra Creamer. She will be presenting us with some welcoming remarks. Sandra is a Wanyi Kalkadun Indigenous woman from Australia. Currently, she works on behalf of human rights for Indigenous persons as the interim CEO of the National Aboriginal and Torres Strait Islander Women's Alliance. And she's an adjunct professor with the University of Queensland. She also serves as a legal officer, having worked in law for more than 15 years. Sandra started as the Indigenous Community Liaison Officer with Legal Aid Queensland, working with Indigenous women and children who were victims of crime. She also conducted legal information workshops and assisted in cases of racial discrimination and family law. We thank you, Sandra, for joining us today, and we offer you the floor. Thank you for that warm welcome. My name's Sandra Creamer, as you're aware, and warm greetings, and I'd like to acknowledge all the Indigenous lands and territories we are on today. On behalf of the FEMI and the FEMI board, I'm a director on the FEMI board. Today, I'd like to mention some important activities that we have been carrying out at FEMI leading to the preparation of the 25th anniversary of Beijing, the Generation Equality Forum, as well as the 20th anniversary of FEMI. For FEMI, the Generation Equality Forum is a very important space to highlight the struggles and contributions of the Indigenous women from local to the global level in the monitoring and implementation of the Beijing Declaration and Platform for Action. In 2020, FEMI prepared a global study on the situations of Indigenous women and girls to evaluate the actions after 25 years of the implementation of the Beijing Declaration and Platform for Actions. The study was compiled by regional studies from Africa, the Americas, Asia, Pacific, and the Arctic, prepared by Indigenous women. This study is available in English, French, Spanish, and Russian on our FEMI website. For us, when we're standing together for effective advocacy to achieve gender equality, I would also like to mention that in the preparation for the General Equality Forum, FEMI has organised 2 preparatory meetings as a global coordination with Indigenous women to draft agreed key messages to be carried forward to the forum. This had about 50 Indigenous women from 22 countries. In line with this, on February the 10th, we hosted a high-level dialogue between Indigenous women and the major stakeholders with the collaboration of the Ambassador Jiangxi
Morgan of Mexico. I'm sorry if I'm pronouncing the names wrong, where we presented the agreed key message as a global statement of Indigenous women for the Generation Equality Forum and beyond. This statement is also available in many languages, including English, Spanish, French, Russian, Arabic, Maasai, and other languages. And we'd like to also recognise the regional networks. All of these meetings and documents are possible due to the great leadership of Indigenous Women's Network at the regional levels, as well as the youth engagements and the contributions. I'd like to give thanks to all of you and to our regional networks, such as the Continental Network for Indigenous Women, Alliance of Indigenous Women from Central America and Mexico, the African Indigenous Women's Organisation, the Asian Indigenous Women's Network, the National Aboriginal and Torres Strait Islander Women's Alliance, and the national level Conamari, sorry if I'm pronouncing it wrong, of Mexico, also played a key role in the coordination in the framework of the Generation Equality Forum. And I wish you all well, and I know that this forum, this panel, will provide very relevant information for us as Indigenous women on the forum, as well as throughout the world. Thank you very much for joining this on behalf of FIMI. Thank you. Thank you so much, Sandra, for giving us that history and for highlighting all that Indigenous women are doing across the world to be organized and articulated to engage in these high-level platforms. The next part of this presentation is a celebration of our collective struggle, highlighting the achievements from the voice and experience of different leaders. The first speaker to follow is Dayalis Herman. Dayalis is an old dear friend. I'm so happy to see you here, Dayalis. I think I started the movement in my first gathering where you were there in Cuna Ayala. Dayalis is Cuna from Panama and a member of the Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México. She has accompanied several processes in defense of Indigenous peoples, women, and their territories. Her work has consisted mainly in international advocacy strategies. She is most committed in the training of other young Indigenous women. One of her greatest collective achievements in 2019 was that the Indigenous Women's Committee was approved in Panama with representatives from 12 territories across the country. I'm going to start by asking Dayalis a question. Dayalis, we want to acknowledge your participation during the First World Conference on Women in Beijing in 1995. I would like to ask you, how was your experience and what has been the greatest contribution as Indigenous women up to today? You have the floor. Sí, buenas tardes a todos. En primer lugar, muy contenta, un honor de estar con ustedes. Gracias por la invitación de parte de FIMI. Felicidades a todos los organizadores, a las organizadoras de este equipo, de todas las compañeras que están aquí presentes y las que participan, pues escuchando a cada una, también a las panelistas, a la hermana Tai que nos dio la parte espiritual como parte introductoria. Felicidades pues de poder estar en el día de hoy con ustedes. Como escuché a la hermana que nos antecedió sobre una pequeña introducción en el trabajo que ha llevado a cabo FIMI y cómo ahora en el tema de la generación, del foro Generación Igualdad de Naciones Unidas, cómo han estado también participando las mujeres indígenas. Bueno, precisamente quiero, en relación a la pregunta que nos hacen, es que personalmente no participamos en el proceso de Beijing directamente, pero sin embargo he sido una de las mujeres aquí en Panamá, en mi pueblo Cuna, que precisamente tenemos una experiencia
en este tema porque somos de la opinión de que cuando se llevó a cabo la Declaración de las Mujeres en el 95, en el marco de la cuarta conferencia, contando de aquella época para acá, que ya son 26 años, y cuya fecha el año pasado, en el 2020, cuando justo el mundo, las mujeres del mundo, incluidas nosotras, las mujeres indígenas, pensábamos conmemorar este hito histórico que para nosotras marca un antes y un después para la mujer indígena. Llega la pandemia COVID-19. Sin embargo, esto no impidió que a través de estas nuevas tecnologías y redes sociales llevásemos a cabo una serie de actividades en todo el mundo precisamente para conmemorarnos a nosotras mismas y hacer un poco de historia en ese recorrido. Como decía, este evento, esta fecha histórica que marca para las mujeres indígenas en el mundo, hay una experiencia individual y colectiva. En el caso nuestro, a pesar de no haber participado in situ en la cuarta conferencia, a pesar de haber estado en la lista y tener todo nuestro boleto para el viaje, pues se suscitó una situación de salud, pero nos ha sido grata la experiencia en cuanto a los eventos preparatorios que se llevaron a cabo, por ejemplo, en nuestro país, en Centroamérica, momentos de hace 26, 27, 28 años, cuando desconocíamos y como le decíamos bien claramente, en algunos momentos donde hemos estado compartiendo, que si bien es cierto, no invisibilizamos el trabajo de mujeres que ya estaban haciendo un trabajo antes del 95, que ya habían caminado, que ya habían participado en la primera, segunda y tercera conferencia. Pero lógicamente en la cuarta conferencia es un momento histórico porque por primera vez las mujeres indígenas en el mundo presentan una declaración que por supuesto destaca nuestro pensamiento, nuestro vertir, es un llamado, es por primera vez una intervención, es creamos una opinión mundial de carácter internacional, cosa que jamás se había dado. Pero con antelación al mismo, había una serie de actividades donde la sociedad civil, donde mujeres no indígenas, y sé que en cada uno de los países de ustedes también se dio estos movimientos que llamamos movimientos preparatorios de cara a Beijing, donde nos invitaban a mujeres indígenas y donde también por primera vez se van gestando y van surgiendo organizaciones. De manera que en cuanto a su pregunta, como no, definitivamente este acto histórico que se lleva a cabo en Beijing, donde por primera vez más de 150 mujeres participan en un evento mundial de las Naciones Unidas, de los gobiernos, pues hacen incidencia por primera vez a través de esa declaración histórica que todavía hoy pues es un instrumento que nos motiva a seguir adelante en este trabajo. Esta historia de 25 años, por supuesto, y de 26 al 2021, marca un momento muy importante en la vida de cada una de nosotras, porque lo analizamos, que ha sido estos 25, 26 años un aprendizaje de conocimientos, un aprendizaje de formación, donde llegó el momento de que las mujeres indígenas dijeron, bueno, si hemos estado participando, queremos hacer escuchar nuestra voz en el contexto nacional, internacional, mundial, emergen entonces diversas organizaciones como el EGNIA en el 95 en Ecuador, que hay toda una historia de cómo nace EMIA, hay una historia del FIMI, que este año creo que está cumpliendo 21 años, también en el 2021, el año pasado eran 20 años, la red de biodiversidad AMICAM, que tiene la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México, son 17 años. ¿Cómo en ese contexto de estos 25, 26 años,
cómo las mujeres indígenas fueron aprendiendo, fueron formándose, fueron asumiendo liderazgos, fueron experimentando, muy importante, a empoderarse, a incidir y sobre todo algo muy importante, a formar a una nueva generación de jóvenes a través de la Escuela Global como el del FIMI, a través de los diplomados de la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México, AMICAN, en México precisamente, donde más de 10 diplomados se llevó a cabo. Entonces, todo eso ha sido una experiencia muy importante, ¿no? Y de incidencia para la mujer indígena. Hemos tenido logros muy importantes y quiero compartirles que precisamente esa historia, en mi organización, la Unión Nacional de Mujeres Cunas, NISBUNDOR, que formamos también parte, somos fundadoras de EMIA, somos fundadoras de AMICAM, de la Alianza de Mujeres Indígenas, y queremos agradecer y aprovechamos este espacio para agradecer a FIMI por haber podido publicar este libro que precisamente cuenta la historia, ¿verdad? Este libro se llama Beijing más 25 y Mujeres Indígenas. Cuenta, tiene antecedentes históricos, cuenta precisamente cómo fuimos evolucionando y cómo emergen las organizaciones, cómo fuimos formando a la juventud, cómo fueron las diferentes experiencias, cómo trabajamos los 12 ejes temáticos en todos estos 25 años. De manera que para nosotras ha sido muy importante, ha habido logros cuantitativos y cualitativos muy importantes que destacamos precisamente en este libro. No sé si tienen alguna otra pregunta, porque realmente hablar de Beijing, hablar de la historia de las mujeres, tenemos que partir, para mí, desde nuestro punto de vista, tenemos que partir del año 95, sin soslayar, como decimos, de lo que ha habido con antelación, pero es a partir de ese primer momento donde las mujeres indígenas creo que empezamos a empoderarnos, a trabajar, a demandar, a aprender, a negociar, aprendimos a negociar, aprendimos a hacer demanda, aprendimos a hacer incidencia ante los gobiernos, ante la cooperación, ante los organismos internacionales, en las Naciones Unidas, en el foro permanente, a preparar documentos, como lo señala la señora que me antecedió del FIMI, precisamente hacer estudios, ¿no? Hacer investigaciones de esta naturaleza, a empezar a contar nuestra propia historia, como lo ha hecho EGNIA también, como lo ha hecho Alianza y como lo hemos hecho nosotros en mi organización acá en Panamá. Entonces, es tanto lo que hay que contar, las experiencias, las lecciones aprendidas, porque hoy, todavía 21 años, y después de la pandemia, que fue otro momento, otras vivencias, que también hay lecciones aprendidas, como el tema de la brecha digital. Creo que las mujeres indígenas seguimos trabajando, seguimos experimentando, seguimos compartiendo nuestras experiencias y toda una nueva generación con la que también hay ese traslape de conocimiento y se sigue trabajando en todas las organizaciones. Y aquí sale precisamente el trabajo de todas esas organizaciones que les he mencionado, de EGNIA, de la MICAM, de FIMI, del trabajo incluso del Fondo Indígena en cuanto al MILAC, que tiene la sección de mujeres indígenas. Todo es una historia. Gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Por ahorita, gracias, Dialis. Creo que quiero recomendar si nos podría apoyar teclando el título de ese libro que nos menciona, la referencia en el chat de Q&A o preguntas y contestaciones. Y por si hay alguien interesado en ver ese libro, que los puedan encontrar. La siguiente oradora, the next presenter, back to my English, Emily Larojan. She is a Samburu indigenous woman leader from Laikipia North, Kenya, a wife, a mother, and a development worker within her tribe, the Samburu indigenous peoples. She is a founder and a director of the New Dawn Pace Setter, a grassroots woman and youth-led organization championing the rights of indigenous peoples of the Laikipia, my apologies, Emily, Laikipia North,
Isiolo North, and Samburu East in Kenya through strengthening of the Samburu, Laikipia, Maasai, and Turkana indigenous communities' voices at the decision-making arenas with the focus to women and girls while promoting education of all children without cultural, health, or gender discrimination. Welcome, Emily. I would like to ask the following question. If you could kindly share with us, what is one of the biggest challenges that Indigenous women face at the community level, and how Indigenous women are organizing themselves to overcome it? Let's hear a good practice to inspire us. Thank you. You have the floor. Thank you very much, Sister Rosalie, for the warm welcome. Respectful greetings to everybody in this room. I'm so glad and privileged to be here to represent not just Indigenous women from Laikipia North, but Indigenous women across the globe. Personally, I'm an Indigenous Samburu woman from the Samburu community in the northern part of Kenya. And I'm so privileged to be part of the Global Leadership School, courtesy of FEMI. And I'm representing issues or biggest challenges faced by Indigenous women across the globe, as also discussed by our sisters back in the Global Leadership School. And before I even represent or present these issues, I would want to appreciate our sisters who have gone before us, like Jalis, and for standing in the gap and paving the way and showing us the way as we come up and speak for the Indigenous women. So I'm going to go right direct to the big issues faced by Indigenous women. As you know, across the globe, Indigenous women face major challenges revolving around our rights as Indigenous women. And I'm going to mention a few rights that are being violated against us as Indigenous women across the globe. And these are really dragging us behind as Indigenous women. And I'm going to also mention on various ways that we organize ourselves as Indigenous women to be able to overcome these challenges, and a few recommendations that we may put across for us all to practice to be able to move forward. So a few of those rights that are being violated are, for example, the rights to education. And this is one of the major, and as I mentioned, it being the first, it's because this is where our issues begin. They all begin from being denied the right to education. As Indigenous women, right from when you are young, as a young girl, we are denied the right to education because we are believed to be source of wealth to our families. And so we are viewed as brides, and therefore we are denied education. And education is the main key to our development as a people or as human beings. So this is what is dragging us behind generally as Indigenous women. And the other issue is we lack freedom of speech and expression. Most of the Indigenous women come from patriarchal societies where men are the leaders, and we do not stand before men or stand before our elders or leaders to make any speeches or expressions regarding our issues. So we are denied that freedom, and this really drags us behind. The other issue is about property ownership, and this is mainly revolving around natural resources and land. And these are the conditions that bring a lot of conflicts in the society, and they mostly affect Indigenous women. And this really affects us as Indigenous women. The other issue is frequent harsh climatic conditions that affect us. As you know, most of we Indigenous people live in arid parts of our lands and semi-arid parts of our lands. And you'll find that we are mostly affected by harsh climatic conditions like droughts that affect us severely, and therefore the women are the most rendered vulnerable because we are the keepers of the earth. We provide for our families. We do everything across what we look from the Mother Earth, and therefore we are mostly affected for as much as our communities are affected, and therefore this drags us behind as Indigenous women. The other major challenge that is affecting us is retrogressive cultural practices that are affecting
all indigenous women across the globe. Mostly, like for example, in my indigenous community, the Samburu, we have cultural practices that normally affect us so badly that they drag us behind. And these have been brought about by the origins of our cultures. For example, when you talk of female genital mutilation, we have early marriages or child marriages. These are usually also outlined in the law, and they have been put to stop in the law. But back in our communities, these are still happening because they are origins to our cultures, and we do not have a say as women to go against what our cultures say. So they render us so vulnerable, and we become victims of these circumstances, and therefore we keep getting and being dragged behind. The other major issue is development of mega projects in our communities. Because we are communal landowners, usually our lands are meant for these mega projects that come across in our countries. For example, in my country, Kenya, we have the local communities, and we have our lands being communal. We just live freely. We don't have personal title deeds, and therefore mostly there are these big investors that come and invest on our lands through the government probably, and through passing through the elders, and usually without getting a free, prior and informed consent from our people. Women are mostly affected because we are not involved in making any decisions regarding this, and therefore we are displaced. And as we discuss with our other indigenous women leaders, you'll find that most of the affected people are women and children from indigenous peoples. So these really continue dragging us behind. The other major issue is non-existence of minimal development projects. When it comes to development of our own issues, we find that because of lacking education or lacking exposure, we find ourselves not being in the know-how or in the forefront of getting access to these projects that are brought about for development of people or generally the communities, and therefore indigenous women are left vulnerable in this as well. And just to go, after mentioning those few challenges that we face as indigenous women, we have several others that we would want maybe to discuss further, but we are getting a lot of energies. We are strong, we are powerful, we believe in ourselves, and therefore we have various ways that we are organizing ourselves to overcome these challenges as indigenous women all across the globe, not just within our communities. And some of the ways that we are organizing ourselves is by forming organizations, our own organizations. We are getting organized as right from the community levels to the national levels, to the regional levels, and then even to the international levels. And therefore, this is giving us a togetherness. It's helping us put our voices together and raise our issues and share concerns about ourselves and be able to bring up ideas on how we can overcome these challenges. For example, coming up with economic empowerment programs, coming up with trainings regarding our reproductive health issues, coming up with other trainings to address our rights as indigenous women. So these are various ways that we come together as indigenous women. For example, I have gotten together with indigenous women and youth leaders from my community, and we've come up together to form an organization that is the Nidon Peseta, where we can put our ideas together. We can pull all our ideas together and find ways in a way that we can be able to raise our issues and bring concerns and even face the law enforcers to be able to understand our issues and bring our rights on the forefront so that we can also be considered in various levels. So some of the few recommendations that I would want to urge my fellow indigenous women across the globe, and even anybody that is concerned with the rights of indigenous women, is if we can have more of these women and girls trainings on our rights, on our health issues, and bring them right to the local levels, we shall be able to
to even broaden the way we are overcoming these challenges. And we also recommend that if we have water development projects that are coming to support us, especially during these hard times and mostly during the harsh climatic conditions, then we can be able to even overcome these issues, because with water, we can be able to achieve and do a lot. We also recommend that if we can have bioenterprises developments for the women to reduce these climatic conditions that bring a lot of pressure, we can be able to also overcome and try to go to the next level. And even coming up with microcredit financing trainings for the women in the indigenous communities and at the local levels, and bring up investments that will be able to help us even make use of what we have, then we shall be able to move forward. Thank you very much, and I give it back to you, Rosalie. Thank you so much, Emily. I think both you and Rubialis are, clearly emphasizing the hard labor that has come from those earliest conversations and meetings in Beijing, that Indigenous women promised and committed to return to our local communities and to organize ourselves from the local, national, continental to a global level. And then now your reflections on schooling and training to go back to the grassroots, to the front lines, is so very important to us. So thank you both for your interventions. Our third speaker is Adriana Huex. She is a young Mayan woman from the Yucatan Peninsula. She is a member of the National Coordinating Committee of Indigenous Women, CONAMI, the grassroots organization coordinating committee of Mayan Women of Quintana Roo, Maya, and the Youth Network. She is a defender of the human rights of women and Indigenous peoples and communities, bisexual with a degree in intercultural bilingual preschool education. She is part of the political committee of the Commission of Children and Youth of the Continental Network of Indigenous Women of the Americas. She is also, within the process, she is the leader of the Action Coalition for Bodily Autonomy and Sexual and Reproductive Health and Rights of the Generation Equality Forum. And for Adriana, I would like to ask you the following question. Indigenous women youth have played a critical role during the Generation Equality Forum. Can you please share with us what is your individual and collective dream of change, and what are some of those steps we need to accomplish? Yes. Thank you. Adriana, you have the floor. Malukchinkin titulaklesh, Nkae Adriana Wesh. Muy buenas tardes a todas, todos y todos. Mi nombre es Adriana Wesh. Yo soy una joven maya de Quintana Roo, México. Y como ya lo comentó la hermana Rosalie, yo soy parte de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas CONAMI y de la Comisión de Niñez y Juventud del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas. De igual forma, ahora en Quintana Roo estamos colaborando en la Casa de la Mujer Indígena Umuquilcolelop María Huica. Justo detrás de mí tenemos un mural que se hizo en honor a María Huica. Y bueno, muchísimas gracias por la invitación. Yo quisiera primero agradecer pues la invitación y luego retomar un poco de lo que ha comentado la hermana Emily respecto a las juventudes. Y es que es cierto, ¿no? O sea, como juventudes indígenas, las personas de repente creen que solo estamos ahí de alguna forma por debajo, cuando en realidad hemos accionado desde nuestras trincheras, hemos hecho diferentes actividades para visibilizarnos y para alzar la voz. Y aunque todavía es muy difícil que puedan tomarnos en cuenta en las asambleas comunitarias, aún así estamos resistiendo, ¿no? Estamos existiendo y lo que queremos es justo que seamos reconocidas como sujetas de derecho y sujetas políticas. Entonces, respecto a la pregunta, considero que, bueno, es bien bonito pensar como en sueños, ¿no? Y en lo que queremos, porque nuestro corazón siempre brinca de alegría cuando tratamos de imaginarnos un mundo mejor para la niñez, las adolescencias, juventudes y mujeres indígenas. Pero creo que es necesario, pues, que tengamos en cuenta todas las barreras estructurales que nos atraviesan por ser niñas, adolescentes, juventudes y mujeres indígenas, ¿no? Justo por ser mujeres, jóvenes, indígenas,
de las disidencias o de la diversidad sexual, con discapacidad y más, ¿no? Hay que visibilizar que los estados y otras instancias pues vulneran nuestros derechos y que no podremos avanzar si estos no son respetados y garantizados, ¿no? Y esto implica que haya acciones concretas, no solo palabras o buenos deseos, sino que podamos estar representadas por nosotras mismas en los espacios y, bueno, en este contexto, sobre todo, como en las acciones y tácticas a 5 años de las coaliciones de acción, ¿no? Porque las mujeres indígenas no somos un tema. Estamos participando, estamos accionando en política, en derechos sexuales y reproductivos, en la edad, en la justicia, en la justicia climática, en los derechos económicos y muchísimo más. Y necesitamos que, pues, respeten la consulta previa, libre e informada, así como la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Teniendo siempre en cuenta que los usos y costumbres de los pueblos y comunidades indígenas pues no justifican la violencia ante nosotras. Y yo estaba como reflexionando acerca de esto, ¿no? Y de los sueños y de lo que queremos y de la representación de las juventudes en estos espacios. Yo creo que lo ideal sería que nosotras, como niñez, adolescencias, juventudes indígenas, estemos presentes, participando activamente en estos espacios, como sujetas políticas, como sujetas de derecho. Espacios donde nuestras voces sean escuchadas y tomadas en cuenta, ¿no? Y no desde una visión paternalista, sino que nosotras mismas hablemos sobre nuestros sentires, que nosotras hablemos sobre, alcemos la voz y hablemos sobre nuestras realidades, ¿no? Y que todo esto se traduzca en acciones concretas para avanzar en la igualdad de género y pueblos y comunidades indígenas. Entonces, podemos soñar que los usos y costumbres de los pueblos no justifiquen las violencias ejercidas contra nuestros cuerpos, contra nuestros espíritus y contra nosotras, ¿no? Y que al ir a cualquier lugar usando nuestra ropa o hablando nuestros idiomas, pues no seamos discriminadas y nos digan comentarios pues racistas, ¿no? Queremos vivir libres de violencias y que los estados garanticen nuestros derechos, que las niñas puedan jugar con libertad y alegría, no que estén cargando ataúdes, y que crezcamos en un ambiente colectivo donde nuestro liderazgo de verdad sea efectivo. No se nos cree, y también es muy importante mencionar que no queremos que se nos criminalice a las mujeres indígenas como defensoras de la vida, de la tierra, del territorio, ni siquiera por abortar, y donde podamos hablar como juventudes desde nuestra salud mental también. Entonces, platicando también de nuestra visión colectiva, pues lo que queremos y lo que tratamos de exigir y que justo estamos haciendo desde nuestra comunalidad, desde la colectividad y desde la organización, pues justo es impulsar liderazgos juveniles, rurales e indígenas, ¿no? Tratando de abrir espacios seguros de participación colectiva en las comunidades y para que en conjunto podamos sumar esfuerzos, llevando las voces de las propias adolescentes y juventudes, ¿no? No que hablen por nosotras, sino que seamos nosotras mismas quienes hablemos sobre todas estas cosas que nos competen, ¿no? Creo que es importante que la inclusión de los pueblos, es importante la inclusión de los pueblos que hemos quedado atrás, ¿no? Y no pensar en esta inclusión paliativa, sino en una efectiva participación en el reconocimiento de nuestros liderazgos, en la construcción de políticas, donde la diversidad de voces estén en la toma de decisiones, ¿no? Que estemos en estos espacios políticos donde de verdad se estén tomando en cuenta todo lo que nos atraviesa. Y para ello es necesario que los estados se comprometan para hacer sociedades justas. Necesitamos un total reconocimiento de los derechos de las juventudes y de la niñez, justo como actoras principales de nuestras vidas, con nuestra vocería, con nuestra vida propia, y que haya un mayor reconocimiento desde una mirada más integral. En el Foro Generación e Igualdad hemos revisado que por lo menos hemos avanzado, ¿no? Nuestras hermanas que estuvieron en la 4ª Conferencia Mundial y mucho antes de eso, nos han abierto el espacio, han abierto el camino para que ahora nosotras como juventudes estemos presentes aquí, ahora, en esta sesión especial de mujeres indígenas y en todo el Foro Generación e Igualdad. Sin embargo, necesitamos que todo esto que estamos comentando no solo sea escrito o escuchado, sino que se traduzca a estas acciones concretas. Y quiero insistir, y creo que es algo que vamos a repetir las veces que sea necesario, porque necesitamos que el Estado garantice nuestros derechos. Hay muchísimas barreras estructurales que nos atraviesan, hay muchísimas problemáticas en cada uno de nuestros contextos. Bien lo mencionaba la hermana Emily, ¿no?
O sea, están los matrimonios infantiles y forzados, los embarazos no deseados, están todas las violaciones hacia nuestros cuerpos, hacia nuestros territorios. Y además de eso tenemos que aguantar de alguna forma la discriminación en las instituciones, ¿no? Que deberían por lo menos prestarnos los servicios de una manera pues cálida, con perspectiva de género, con interculturalidad, y no lo hacen. Entonces, como juventudes lo tenemos aún más difícil. No es que sea una competencia, es solo que de repente parece que no podemos hablar por nosotras mismas y que no podemos alzar nuestras voces, o que no podremos tampoco tomar decisiones para los pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Que no podemos participar políticamente. Pero esto es erróneo, lo estamos haciendo y necesitamos que nos volteen a ver, y que volteen a ver que estamos accionando desde nuestras trincheras y que tampoco necesitamos permiso para hacerlo, porque es algo que nos compete y lo estamos haciendo. Entonces, en un mundo ideal, nosotras no tendríamos que estar como exigiendo todo esto, ¿no? Tendría el Estado que habernos reconocidos como sujetas de derecho, como sujetas políticas, y deberíamos poder participar en los espacios de toma de decisión, en todos los espacios donde se hablan de nosotras, para que dejen de hacerlo y que nosotras mismas seamos quienes hablemos de nosotras, ¿no? Muchas gracias. Thank you, Adriana, for that beautiful motivational message that you brought to us, especially the emphasis on intersectionalities and the idea that structurally and we are challenged through simultaneous and multiple discriminations, especially in the situation of youth, rural youth, and everything you said. I'm gonna open up the floor for a Q&A. We have been receiving multiple questions. We will try our best to get to as many as possible, but there is a question being raised around COVID that I will ask both Taipili and Dialis, given that you come from different regions, if you could take this question and briefly share what are some of the challenges that you have seen in organizing by Indigenous women since the global pandemic hurt us in last year. If I may, COVID has, well, many people thought that everything that COVID brought was death and destruction, right? And a lot of pain and anguish. I think that COVID also brought a lot of good things. And for example, we realized the importance of technology. We had the Zooms, we had the Google, whatever you call it. But it wasn't until we found ourselves distanced from our own peoples that we started using the technology in a way where we have enhanced and exchanged a lot of knowledge. Many of our communities, for example, did not have access to medication or the hospitals, etc. So a lot of people started depending, they had no results, no good results. So a lot of people went back to the traditional medicine, right? To the traditional indigenous medicine. And we started exchanging. So technology and social media, etc., allowed us to make that exchange with other indigenous peoples, right? And exchange medicine, etc. The sad part about that is that because indigenous communities usually do not get the same level of technology or advancement or quality of that communication, a lot of the people in the remote communities, in our case, like the peoples in the mountains or the peoples that are on island municipalities, Boriquén, Puerto Rico is an archipelago, and we have 2 island municipalities. So contact with that community was really an obstacle. As far as the interconnectedness of our knowledge with other peoples,
right? Non-Indigenous peoples also started seeing the value that the traditional Indigenous medicine could bring to their lives. So I think that even if while we have suffered the most compared to other members of our society, I think that the fact that Indigenous medicine was just there and other things were not working or they were not reaching people, all of a sudden has elevated that knowledge to a different capacity. There's more interest in learning about the medicines. There's more interest in planting the medicines, where before people just would go to the pharmacy and whatever. But COVID has really made a difference when it comes to the value of our traditional medicine. I think that, again, we need to foster the intergenerational dialogue, because the elders have the knowledge and the youth knows how to use the technology. So those are things that we need to foster, and that I have seen that if we have that working together, we can really make a difference with our own peoples. The same thing with the fostering of radio communications, right? Because in what we understand as developed countries, we may have access to internet, etc., but we cannot forget about the relatives that we have that only have access to radio communications. So I think the elders have done a lot to combat this type of a situation. And I think that it has also changed the way in which we approach our relatives, not just Indigenous, but non-Indigenous as well. Thank you, Taipili. The same question, if Dialis from Panama, can you please share your reflections on COVID? Sí, aprovechamos también, al igual que las hermanas, compartir un poco sobre nuestra experiencia, ¿no? Aquí en Panamá, frente a la pandemia. Se recuerdan rápidamente, les mencionaba en nuestro recuento histórico sobre cómo ha sido el proceso de las mujeres y cómo al llegar justo en el 2020, preparándonos para conmemorar en el mundo con tantas actividades las mujeres indígenas, resulta que llega nuestra pandemia. Lo único que podemos estar es en el Rosalía, en el evento de Legnia, justo conmemorando los 25 años, y seguidamente venían las demás actividades y justo llega la pandemia. En tal sentido, pues hemos escuchado que han sido grandes las experiencias, definitivamente. Tampoco podemos dejar por alto y dejar de mencionar el caso de Panamá, donde somos 7 pueblos indígenas, donde, como señalaba, igual estamos organizadas, donde pues hay una historia también, luego la articulación regional, continental y mundial a través del FIMI, y realmente justo en este año 2020 ha habido una gran lección, ha habido lecciones aprendidas, justo cuando las organizaciones empezaban a ejecutar sus proyectos, a desempeñar algunas actividades, tuvimos que utilizar otros mecanismos, cambiar las formas de llevar a cabo nuestras diferentes actividades a través de las diferentes plataformas y de forma virtual. Y en ese sentido, pues, no solamente nuestra organización, la Unión Nacional de Mujeres Cunas Nimundo, con más de 20 años de que estamos organizadas, precisamente llevó a cabo una serie de webinarios no solamente con las adolescentes. Nosotros tenemos adolescentes también en nuestra organización, de 14, 15 al 18 y 20 años. Igual hay otro grupo de 28, 30, y nosotras que somos las adultas, las abuelas, ¿no? Es muy interesante nuestra organización, porque también estamos las abuelas, las madres, las sobrinas, las tías, las hijas. Y en ese sentido, pues ha habido unas lecciones aprendidas muy interesantes, porque no solamente jugaron un rol muy importante de divulgar el tema de la bioseguridad, el tema del cuidado a través de los webinarios, a través de programas radiales que llevó a cabo nuestra organización,
sino que nos articulamos con otras organizaciones con la MUI, como la Red de Biodiversidad acá en Panamá. Esta pandemia nos permitió articularnos y a través de las 3 organizaciones llevamos a cabo declaraciones conjuntas, llevamos a cabo actividades también de apoyo a nuestras comunidades, se llevó a cabo traslados a las comunidades. Entonces es importante también destacar que no solamente el trabajo se llevó a cabo en las ciudades, sino también en las comunidades, y no solamente en áreas y barriadas en los cascos urbanos, sino en las comunidades y en nuestras comarcas indígenas que conforman los 7 pueblos y los 12 territorios. Importante destacar también que las lecciones aprendidas en esta pandemia fue precisamente que la mayoría de las comisiones anti-COVID en nuestras comunidades de la comarca Cunayala y de la comarca Nove Buglé y la comarca que tenían otra denominación, otros nombres, pero en la comarca Cunayala, comisiones de COVID, precisamente eran conformadas y todavía siguen vigentes por mujeres. La mayoría de estas comisiones que tienen que ver con todo el protocolo comunitario. Muy interesante ha sido, una de las grandes experiencias es que las propias mujeres de las comunidades, con el apoyo de las organizaciones, se llevaron a cabo los protocolos comunitarios para tratar precisamente el tema de la pandemia. Y fue también un vehículo para las autoridades tradicionales, para precisamente ese antagonismo que alguna de ustedes creo que mencionó de precisamente la medicina occidental con la medicina tradicional, porque en algunas comunidades estaban reacios al hisopado, estaban reacios a ciertas reglamentaciones de parte del mundo occidental. Contribuimos enormemente a través de todas estas comisiones y a través de las organizaciones, algunas lideresas, de poder lograr esos acuerdos, de poder llevar a cabo esas reuniones entre los médicos, ¿no?, del mundo occidental y entre nuestros INADULEDIS, que son los especialistas en la medicina tradicional, en nuestros conocimientos. Y eso fue también muy importante. Hoy que estamos en esa otra etapa de las vacunas, también pues están jugando un rol muy importante las mujeres en las comunidades, en las barriadas, también fueron un agente multiplicador en cuanto, como les repetía, en cuanto a abordar diferentes temas relacionados no solamente con la pandemia, porque todos sabemos que hablar de la pandemia es hablar de la pobreza, es hablar de la discriminación, implica tantos desafíos, y finalmente, como alguna creo que también lo mencionó, el tema de la brecha digital. ¿Qué tan difícil fue que lugares tan remotos, con los webinarios que se pudieron llevar a cabo, muchas hermanas, muchas adolescentes, y sobre todo lo pudimos ver en el aspecto educacional, cuando los ministerios de educación en cada uno de nuestros países llevaron a cabo las clases de forma virtual? Y los grandes desafíos que hoy estamos precisamente ha sido el tema de la brecha digital, porque muchos estudiantes indígenas no pudieron conectarse porque no tenían computadora, porque la señal no llegaba, y eso significa un desafío y un replanteamiento para los estados nacionales para abordar el tema de la comunicación y otros temas vinculantes, porque hablar de pandemia es hablar de salud, es hablar de justicia. Gracias. Muchas gracias, Dialis. Muchísimas gracias por esas reflexiones. Hay una pregunta más, pero por tiempo. Excuse me, I'm going to speak in English. There's one more question, and because of time, I will ask Emily and Adriana, can you very sharp and very punctually give non-Indigenous allies who are on this webinar right now, who are very passionate and interested in supporting the struggles of Indigenous women, what can they do to help us at this time in history? Briefly, shoot out a couple of ideas. Emily, you have the floor. Thank you very much, Rosalie. And one of the things that you can do as an non-Indigenous person to support us in this is being a genuine ally.
basically by this, I mean having a self-reflection, education about the people that you want to support and listening to them. And just follow what the community needs and be there for them and work with them in genuinity and listening to their stories. It's all revolving around being responsible for yourself and knowing when to step back. So that's what I would advise an indigenous person that would want to support the indigenous people or indigenous women to overcome this. Thank you. Thank you, Emily. Adriana. Muchas gracias. Concuerdo con lo que ya comentó la hermana Emily de esto de ser responsable y empático es muy importante. Y yo creo que aunado a esto también es importante que como no indígenas pues respeten nuestra cosmovisión sin mercantilizar la cultura ni folclorizarla. Siento que esto es súper importante. Asimismo, evitar hablar por nosotras, ¿no? Sino que de alguna forma cuando hay espacios, de alguna manera pues cederlos para que seamos nosotras mismas hablando de nuestras realidades con voz propia y no otras personas ajenas a pueblos y comunidades indígenas, pues hablando sobre nosotras, ¿no? Y sobre todo que las adolescencias y juventudes nos reconozcan como sujetas de derecho, como sujetas políticas y en todo caso también justo respetar y garantizar la consulta previa, libre e informada, sobre todo en megaproyectos que se traducen a despojo de tierra y de nuestros territorios. Creo que esa sería mi aportación. Gracias. Muchas gracias, Adriana. Thank you so much, Adriana. We have another very pressing question, and because we have 2 additional minutes in this section, I want to open up the floor to Sandra Creamer. If you could kindly give us a sharp, quick response to a question that's being asked around violence against women, Indigenous women. Given that it's so prevalent and it is now raising the visibility of not only our national nation states, but also internationally. Do you have any reflections on how we can better tackle this problem? Thanks, Rosalie. Yes, since the pandemic, since the COVID has hit, domestic violence has really gone skyrocket. And the sad part for Indigenous women is that we have been silent, and now because of the remoteness of women having to be in isolation, or where I am in Australia at the moment, we're currently in lockdown. So you can't go out only specifically for food or something. So what happens is that then only one person is allowed out of the household to go. So generally, I'm lucky I don't have anyone, but if a male goes out, that woman is kept behind closed doors and nobody knows. So our women's voices are really even becoming more silent in this situation, especially for domestic violence and sexual assault. And also, you know, sadly, the abuse of children that are happening in the homes. So one of the things I think that we are doing here in Australia when it comes to the high rate of women in domestic violence, women who are being murdered and children who are in assault, I've been fortunate enough to actually speak to a board member at the hospital and make a request that any woman who comes in to the hospital here, this is where I live, any woman who comes into the hospital, if they are a woman of domestic violence, if they could have, when the women are doing urine tests, especially, you know, they're having to get tested, if they can put little blue stickers in the bags where they have to do their urine test. So those blue stickers are like to say, I am in a domestic violence. They will show the medical officer or whoever that they are in a domestic violence situation without even having to speak a word. I think we have to come up with a lot of different strategies now because our women are still continually being voiceless, but that's one of the strategies. I just want to speak also about the reproductive of our women who are in domestic violence. I also spoke to the hospital and they are putting it in place that, you know, children know about so much, but our women don't know what is available when it comes to
contraceptives. And so I've asked the hospital that they put on a notice board inside the maternity ward and inside the women's ward, a list of all the contraceptives that are available freely to women through any public health. I think it's really important that we work out different strategies and who we can target at this time to work with our women, especially those who are really silent, because we have to be a voice and think of different ways to get their voices out there. We don't have a lot of technology out in our remote communities at all. You only have a satellite phone. And so for those women who are even further, who don't have any technology around, and like I said, we have a satellite phone, and if a woman is in a domestic violence, they have to run to that one phone. Well, they're not going to make it. So what happens is that the police have come forward here in Australia, and they have stationed a police officer in nearly every remote community that we have here in Australia. They've even put in 1 or 2 police officers. So those police officers do have access to technology where, and especially it can be a safe haven for our women. So, you know, with the rise of domestic violence, and in particular for our women, we really have to come up and think very strategically how we can do things very silently to keep them safe and to help them out of the domestic violence situation they are in, and also for the health and well-being when it comes to reproductive health. I hope that's helped. Thank you. Thank you so much, Sandra. And I apologize. We gave you a very complicated issue to address in only 2 minutes, which is quite unfair. We can spend, you know, many webinars addressing the institutional violence, the violence occurring both privately and publicly. And so thank you, all of you, for joining us today in this presentation and for sharing your wealth of knowledge, both our elders and our younger Indigenous women leaders. I want to open up the floor for final comments from Teresa Zapeta, who is the Executive Director of the International Indigenous Women's Forum, FIMI. Teresa is a Mayan Indigenous woman from Guatemala, and she has more than 25 years of work experience in the defense of the individual and collective rights of women and Indigenous peoples in NGOs, government agencies. With the position of Defender of Indigenous Women, she's worked for UN Women in Guatemala and Central America and other international organizations. She's been the co-founder of several national and regional spaces in the defense of Indigenous people's rights. And with that, I'm very honored to close with her closing remarks of this session. You have the floor, Teresa. Thank you, Rosalie. Gracias, hermanas, hermanos, aliadas, aliados que nos están acompañando en esta tarde, mañana o noche, según el horario de cada una. Quiero empezar por reconocer que las mujeres indígenas hemos caminado y aportado tanto. ¿Y qué es esto de la igualdad de género que hoy estuvimos hablando, pero que además es la razón por la cual un foro de generación e igualdad se está desarrollando durante estos 3 días? Y para las mujeres indígenas, la igualdad de género no puede suceder si no se reconocen todas las diversidades. La igualdad de género no es un asunto nada más entre relaciones de poder de uno u otro género, sino trastoca también otras diversidades como la presencia de la juventud, de la adolescencia, de la niñez, la presencia de distintos pueblos, de las distintas regiones del mundo, las mujeres indígenas con discapacidad. En fin, hay una diversidad de condiciones, situaciones, identidades que llevar junto y de manera holística para poder trabajar por la igualdad de género.
por supuesto, estar hoy aquí, no necesariamente aquí en mi casa en Guatemala, sino me refiero aquí en este tiempo, en este momento de la vida, ha significado muchos pasos de muchas hermanas mayores, algunas hoy en el Sagrado Viento y otras presencialmente con nosotras, que han caminado más allá de los 26 años que ya casi celebramos de Beijing. Y estas hermanas, junto con las voces de quienes hemos seguido estos pasos y las jóvenes que hoy escuchamos en este espacio y en otro, seguimos abriendo veredas, seguimos poniendo nuestra voz en estos grandes movimientos. Y quiero reconocer ese caminar de nuestras abuelas que han hecho posible que hoy nosotras podamos estar también con una voz en este espacio y en otros espacios. Hemos aportado muchísimo a los movimientos y aquí hemos escuchado los testimonios que valiosísimos y en tan corto tiempo. Realmente mis respetos a las hermanas, a Emily, a Dialis, a Sandra, a Tai, a Adriana, a Didra, que con su canto también nos acompañó al inicio. En fin, bueno, la misma Rosalía hoy está en la moderación, pero es también un liderazgo que ha estado con nosotras por muchos años. Así que esto confirma que las mujeres indígenas somos agentes de cambio. Nos han puesto la etiqueta aquí de víctimas. Por supuesto que vivimos el impacto de las desigualdades, pero muchas veces esta etiqueta que nos pusieron aquí ya no ha permitido ver que también somos capaces de construir y que hemos construido, hemos aportado y seguimos haciéndolo. Y esto es importante decirlo en este espacio del Foro Generación de Igualdad. Hemos aportado desde conocimientos, desde la capacidad organizativa, comunitaria, los saberes que han sido un respiro durante la pandemia, durante todo este tiempo de crisis. Hemos recurrido a nuestros conocimientos, a nuestros saberes. Hemos traído también discusiones a la mesa en el movimiento feminista y en el movimiento de pueblos indígenas, movimientos sociales. Por ejemplo, un gran aporte de las mujeres indígenas, justamente la interseccionalidad, la importancia de reconocerlo, reconocer la interseccionalidad en todas las problemáticas, pero también en las propuestas, y que hoy es un tema principal del Foro Generación de Igualdad, y ha sido un aporte de las mujeres indígenas, porque hemos sido nosotras las que hemos insistido, como lo dijo aquí Adriana, esta como mezcla que se va dando en nuestra vida del machismo, el patriarcado, pero a la vez el racismo en las instituciones, en la calle. ¿Por qué? Por nuestra condición de mujer, porque tenemos un idioma, porque portamos nuestro traje, porque nuestro rostro es diferente, en fin. Pero también está esa violencia que algunas compañeras lo han escrito en el espacio de preguntas y respuestas. ¿Cómo se va trastocando nuestra vida individual y colectiva? Hemos aportado en una manera diferente de abordar la protección de la madre naturaleza, no como un recurso, sino como un elemento, parte de nuestro ser. Y hoy se habla de justicia ambiental, la violencia climática, pero son aportes que las mujeres indígenas hemos dado insistentemente, aun cuando nuestras voces no son muy escuchadas. Voy cerrando porque ya nos van a cortar, agradeciendo a todas las aliadas y aliados y poniendo sobre la mesa la importancia de seguir invirtiendo en el desarrollo colectivo de las mujeres indígenas. Necesitamos la transformación de la filantropía, necesitamos el acceso a los recursos financieros y no financieros, necesitamos aliados para reducir las brechas. Ese acceso a recursos tan importante como el testimonio de Emily, que ha podido estar en procesos de formación. Y bueno, invitarles a que lean el estudio de balance que hemos hecho para los avances de Beijing. Está en la página web de FIMI, está la Declaración de las Mujeres Indígenas de Beijing, hay otros documentos de referencia que pueden buscar en nuestra página. También hemos preparado una declaración
en el marco del Foro de Generación. Y con esto, pues agradecerles muchísimo a las compañeras que estuvieron en este diálogo, a quienes nos acompañaron desde otros espacios, a ONU Mujeres, a la embajadora Janerit, que ha sido una gran aliada, y otros gobiernos que también han invertido en las mujeres como Holanda, Canadá, Suecia, Francia, quienes esperamos realmente su acceso, su apertura más bien para los derechos individuales y colectivos de las mujeres indígenas. Seguimos caminando, hermanas. Saludos desde Guatemala.